इंपॉर्टेंट क्यों है? एक हवा बन गया था इसका कि यार इसको ना कोई छेड़ नहीं सकता। आज उस हवे को यह कर दिया अमेरिका ने। अब देखिए साहब, व्हाइटमैन एयरबेस से उड़ते हैं एयरक्राफ्ट और ये सीधा ईरान में बॉम्बिंग करते हैं, और बॉम्बिंग करने के बाद ये वापस चले जाते हैं। स्टेल्थ कैपेबिलिटी, रडार में दिखता नहीं है, भारी मात्रा में यह बॉम्ब कैरी करने की सलाहियत रखता है, चुपचाप गया एयर स्पेस में। और इजरायली तो काफी समय से ये बोल ही रहे थे दोस्तों कि यार देखो, साफ सीधी बात है, वी ओन द स्काइज, हम आसमानों के मालिक हैं। ईरान के ऊपर जो आसमान है उसके हम मालिक हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई कुछ करे दोस्तों। यह थोड़ा सा टेक्निकल पीस है, आइए और समझते हैं। इसमें हम दोस्तों बीबीसी के एक आर्टिकल को कोट करेंगे, यूएस वॉरप्लेन्स ड्रॉप्ड बॉम्ब्स ऑन 3 न्यूक्लियर साइट्स। ये देखिए साहब, ये तेहरान है, राइट, ये कैपिटल है ईरान की, आपको पता ही है। दिस इज फोर्डो, ये है नतांस, ये है इस्फहान, ठीक है। अब ये देखिए, दीज आर ऑल साउथ ऑफ तेहरान, ये तेहरान के नीचे साउथ की ओर है। ये कैसे गया? ये इमेज दर्शाती है, ये जो पूरा आप देखिए जिस तरीके से जाता है, हाउ यूएस बंकर। শুভ বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা দেখতেছেন ভারতের বিখ্যাত ইউটিউবার মিস্টার গৌরব আর্যকে, যিনি আর্য বংশের ছেলে, যিনি সুদূর ইরান থেকে এসেছিলেন তার পূর্ববর্তী বংশধরেরা, আর তিনি ভারতে জন্মগ্রহণ করেছেন, আর সেই সূত্রে তিনি ভারতের নাগরিক। কিন্তু দেখেন, এই লুকই ইরানের লোকদেরকে বীরাঙ্গুল দেখাইতেছে। এই আমেরিকানরা যখন এই ইরানের উপর হামলা করে গতকাল রাতে, তাতে তিনি খুশি হয়ে তিনি আমেরিকার প্রতি সন্তুষ্ট এবং ইরানিদেরকে দেখাচ্ছেন বৃদ্ধাঙ্গুল। এই হলো ভারতীয়দের অবস্থা। ভারতীয়দের অবশ্যই বয়কট করতে হবে, কারণ ওরা হচ্ছে ওই হায় হুদিদের বন্ধু, যারা নাকি মধ্যপ্রাচ্যে ফিলিস্তিনিদেরকে হত্যা করছে। সুতরাং তাদেরকে অবশ্যই বয়কট করতে হবে। আর এই ভারতীয়রাই কিন্তু হায় হুদিদের সাথে যৌথভাবে ভারতের ভিতরে মাল বানাচ্ছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য। সাবধান, সবাই সাবধানে থাকুন এই অকৃতজ্ঞ ইউটিউবার হতে। বন্ধুরা, এরাই কিন্তু ইরান থেকে বিলিয়ন রুপির তৈল আমদানি করে, রিফাইন করে, তা আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করে কয়েকশো বিলিয়ন রুপি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতেছে। আর সেই ইরানের প্রতি এরা বৃদ্ধাঙ্গুল ছুঁড়ে দিছে। এরা কতটা অকৃতজ্ঞ। বন্ধুরা, আসলে ভারতীয়রা মুসলমানদেরকে কোনোভাবেই সইতে পারে না, এরা মুসলমানদের উন্নয়নও কোনোভাবে সইতে পারে না। এদের মধ্যে প্রচণ্ড হিংসা বিরাজ করে মুসলমানদের ব্যাপারে। তাই আমরা এদের ব্যাপারে সতর্ক থাকব। আমরা এই ভারতীয়দের এবং তাদের দুস্থ হায় হুদিদের সব কিছু বর্জন করব। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।